बेल तुम उठेगी बाबा कथाटा करी देले ये कौन है कथा जानलो भाई ये बेटा तो काको भला पउला ये ताको बा हबो को चाहू तोला किंतु एक घर लोक या इच्छा गुरु घरे आउ जले संगे बा कर दो भाई बेटी रे बसाई थिले ये तू दे दूर टिके दो दिते रे तो ना को बोले सब दुकानदार कोनी बोलो नहीं बाबा अरे लाइन नहीं हाथ में खोले कहि दो तो लाइन नहीं से बिचारा बड़ कष्ट तुमने सौंदर्य बुझी पाइबे पचार से माथे की पचार कोइ ओ भाई माने तुम्हारे जा भाऊज कथले सही नुहे मो बेटी उठी आसीनी आओ घर में जाओ पूरा गालो हम तो बजा देखि जणा पड़छ तो मोधा आई गई छ तमे आमा घर गाली पेल छ मते विश्वास करो भाई मो जहा कोछि सत्य कोछि मो बेटी उठी आसीनी एक्चुअली मोर गोटे डांस प्रोग्राम थिला मो प्रोग्राम सरी घर को फेर दिली किछ दिन बने मते जोर करी ना गाड़ी भीतर को नबा को चेष्टा करथले हेले मो नबर खसी आसी से मन मो पछरे पड़ी जाई छली से मैं जानी नाथी मो का अछि ओ डैडी इंस्पेक्टर चिराग दास आई मारो यस क्या यस यस आई ए चाइल्ड आई वुड आई यस दोनिस दोनिस तुम्हें राइट बैक तू कुछ मत कर छाती रखो तुम से ठीक है हॉकी करोनी क्या भाई ए चलो बाबा भाई मोटी बात करना मत तैयार करे बने क्या भाई ए चलो बाबा भाई सुआ बाबा लोग तो कोई जी तुम नहीं चली आओ पापा बहुत जी पटाई दे ए भाई पढ़ो क्या सो ए खुशी दूर अबे तो बाप बहुत सचोट टे कहउछि ना मो भाई रो कंजे गाड़ी के अटके रखि छी अबे मने जी कोन हो जा होबे भाई बाबा रे छाड़ो मते आई छोड़ो ना चिको के तू ये बात हम छले कोन करिबे बाबा खड़ो हो मोजा करिबी मो भाबिछि आ मोजा भाबिछि तमे इना स्वप्नरे भी भाबि नथियो ए मजा मु जोगा करछे ओडे सेडु बड़ करी देखियो रेडी का अबे कौन कॉल कर बड़ करी महाराज को बिगड़ दो तो कौन कर दला महाराज को बात पूर्ण सत्य को ठार प्रतिशत देबी देलुनी ओरे भाई जगह को चेंज रेडी टेंशन शोकिए ये इंस्पेक्टर छो से वाचिंग अरे अपन सही सार को छो अच्छा अपन पुलिस रो छो जोडो करे सिकरा सेटा सिकेबे जदि अपन जीवन प्रति विपद अछि अपन बापा को कहू नांदी अपन चारि बड़े पुलिस से उभी देबे आ कि असुविधा हो बंद कर दोस्तों तो कुछ है नहीं ना ओ यही बात कर दो तो हैरानी होती
ତମେ ବଛକୁ ନାଇଁ ଡାଡି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲି ସେମାନେ ଯଦି ଏଠି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେ ମୋର କଣ ଅବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏ ବାବୁ କିଏ क्यों हाँ सर ମୁଁ ତମେ ହୋଟେଲ ବୁଝିଲ ଏ ବାବୁ ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ହଁ ଡାଡି ଏ ବାବୁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇଥାନ୍ତେ ବୁଝି ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ବୁଝିବା ମାନେ ସବୁ ହଉଛି ତୋ ପ୍ଲାନ୍ ବୁଝିପାରିଲି ମାନେ ଡାହାଣୀ ହେଇ ଲାଗିଛ ପୁଣି ଦୁନିଆ ହେଇ ଚାଲିଛି ଶୁଣ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବେ ହେଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଚିରାଗ ଦାସକୁ ନୁହେଁ ଡାଡି ଜାଣୁରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ସହରରେ ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରତି ମାରପିଟ ଚାଲିଛି ସବୁରି ମୂଳରେ ଏଇଟା ଏବେ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କୋଉଦିନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ এইটা হঠাৎ হ্যান্ডকাপ পকেই বসে থাক বসারে বসে যাই হাজারে ডাক খাটায় ଅରିବେନି ସାର୍ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଜୁରୀ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା ଚଢ଼ି ରଖିବା ହାତୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନୁହଁ খুবই মনে রাখ তো পছরে কো গাউলি কুকুর ভাউনি জঙ্গলর রাজা ধাউছি রাজা ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ନନ୍ଦନକାନନ ନେଇଛି ସାର୍ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନେଇଛି କିଏ ସିଂହ ଆଉ କିଏ ଗଧ ମୁଁ ତୋତେ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଯାଉଛି ଆଉ କେବେ ଯେମିତି ମୋ କଲିଜାରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କର ଶୁଣ ଦିଦିକାର ମା ନାହିଁ ବାବା ମା ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବଡ଼ କରିଛି ଆଜି ଯାଏ ତା ଆଖିରେ ମୁଁ କେବେ ଲୁହ ଦେଇନି ଯଦି ମୋ ଝିଅର କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ମୋ ବାପ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଜି ଜଣେ ପୋଲିସ ମାନ ଗୋଟେ ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋତେ କଥା କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ କରୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁ